Para Rabu pancenan saja saya pada mulja saya peten kaulah mulja aki. Mungkin nikah dua acara nang sapanduk nikah reuni nang ayat nikah maulid. Jadi dua maka kula ngocol ayat dua sedua nikah saling menguatkan manabi tentang maulid lakar ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatih manabi itba kul in kuntum tuhibbunallah. Dalam arti maulid nikah berni karo ada nginom bukan hanya bulan mulut, bukan hanya bulan mulut, tapi memperingati maulid andi arti izharus surur bi maulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakar sengaja ipa akhir bulan Safar maleng muncok akhir ngadep ke bulan Maulid insyaallah cocoken malam Selasa. Manabi ngurmat kanjeng Nabi ada bulan nah. Manabi nak dimaki ada kanjeng Nabi salawat ada bulan nah. Keng mun bulan Maulid tepak bulan kelahiranipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 2 yang kita reuni 2 tahun sekalian. Alhamdulillah ki tapang ki boleh banyak alumni ni kala Paleman ka ada tor modaan ben kula. Mana bituan tak lem dapat kau mursid sehat. Yenje sid ni kan termati ya. Putin mak daya tak lem pak depak. Pakun jen sehat. Banyak situan. Setajah hadirin muka-muka papangkian kau lepan jenengan setajah dari beberapa jamiatus salihin, jamiah saya senior, saya sepuan beserta jamiah al-mutakharrijin, alumni pondok pesantren Miftahul Huda As-Sa'id dilantakan sareng seteja simpatisan mantermuka Allah nyapora atusana kaula ben panjenengan seteja manter etetiakina abdan syakura manter torona kebebe manter tak deng maho dengah ule kengi pakon tujuh ke atas selayak tas ki tujuh tas kursi nikah kengi pakon benih kula kok tujuh ke kursi mele-ole si anggeun punten ajaketan nikah kengi telek benih kengi ge mangge enten tak ya bergaya soal gaya alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, maka selanjutnya pun mendapat debuna Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an qul bi fadlillah wa bi rahmatih fal fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah makon dak Rasulullah adabu ba'da Muhammad bi fadlillah wa bi rahmatih kalaban paparing Allah kalaban kabelasna Allah fabidzalika falyafrah. Allah ipakon adabu bi fadlillah wa bi rahmatih paparing Allah punten kanjeng Nabi tak daftar terus dadi nabi tak calon terus dadi nabi napa-napa boleh nyogok terus dadi nabi ada sebisan rosaki kenten namung ulama beda calon ulama beda calon kiai beda calon ustad beda calon guru beda banyak calon ustad ada makanya ada kejar keng karo orang ngerti beri kadang tak ngerti tak beri. Allahumma shalli ala Muhammad. Fabidzalika yafrahu tabuna Allah kalaban rahmat Allah kalaban fadl dari Allah tore aku baik kabungaan. Nah ini kapas beda acara-acara maulid gembira bunga seneng apa-apa. Jangankan kulaban sampian orang Islam orang kafir menjadi kanjeng Nabi bunga polan ilahi raki kanjeng Nabi pun hari Senin selamat dari siksa Allah pun hari Senin. Jadi kapan Senin ingat aduh setia Senin
ambu seksana Allah. Secara logika pana-pana boleh kula ben panjenengan umat tah, pana-pana boleh kula ben panjenengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas idharus surur mabede kabungaan, mabede kesenengan, kalaben mabunga asadeka, kalaben mabunga mau salawat, kalaben bunga ilmiah, mabunga kalaben ilmiah. Iki kento ikemas kalaben acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kento artinya acara maulid acara sangat agung, cek sampai ese kalaben ketidaksopanan, cek sampai ese kalaben kemaksiatan, cek sampai ese kalaben teeren sukan. Dari panika mun lamoloten kan budak terke seantas lagi nang Banjar nikah. Jadi gula cak tahun nih kapan mahallul qiyam pai sarap ese. PC ning saya saat segule nyarapi ning saya pas kule sarap atas kule. Aduh, lagi kan angkok kerembak aja. Pun ada kokop nih ke kiai, benih kiai nada cek tua, napa nyokem ke nasi. Ini kalau lama apa nyokem ke nasi. Benih kalau ada nih kemakai kopi nggak corok benasi. Nika benih seika leburi is mun lakar ngurmat kanjeng Nabi norok lampana kanjeng Nabi panapa seiatoraki tuan rumah pondut deki mun lamari awet pas paringaki dek kasih sepo paringaki dek sepaling kana sesepo ni kata kok amate kilir mate kade sekana kita oning nikmatah Allah sepang nengaki perpak tujuan nikmat Allah cek arbu deeren la kenyang ben laulana Allah bener ki bener ki kula tak acara mah cek tahun ni panjenengan sedaja sepada mulja sebatan kaula mulja aki dari kento masih seputar maulid esse kalaben sebernilai ibadah sholawat ibadah istighfar ibadah hataman Al-Quran ibadah habsyian ibadah al-banjari ibadah pokok senilai ibadah kento bedi hormat dengan kanjeng Nabi mun pas nik bini angget jogetan aunjet sosona kento bedi penghormatan dengan kanjeng Nabi penghormatan dengan nafsu see cocok kaki ben setan paham lagi oh jika ento mungkin ini kapas timbul bid'ah timbul sebarang alhamdulillah kalaben itegor pas kaji secara mendetil dari ayat Quran dari dawuh Rasulullah dawuh ulama kitab-kitab salaf keluar dalil-dalil nikah hikmah dadi kula ben sampean cek naik deure kula sek bid'ah aki mun tada bid'ah aki sampean tak uning hukumah muloten pokok dawuh Allah ada Quran beda mulut ada mun kul bi fadlillah wa bi rahmatih beda ini kan paling pas untuk ibadah ayat acara-acara maulid pas mungkin nyalasai kuburan sirik satu buduk nareng matura ada nyembah ke kuburan nyari secek buduk tak tahu bejeng sekali tak kira nyembah ke kuburan ada kanjeng Nabi 15 abad yang lalu ada debuna kanjeng Nabi epakua kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur sengkok lambe bil madi kan lambe itu mana Rasul lambe sengkok kibidan tak maki ke kuburan anapa ulan kita di ilmu jadi ntar ke kuburan mun tak di ilmu tak kok sirik orang matura ni kan makai 20 sik reng norok ulama benih nyala seibriya norok lalampan ulama maka tak sirik pun tak fazuru zaman istiqbal karena bilama fazuruha lah setentar ke kuburan karena sengko lah beri petunjuk tentang adab ziaratil kubur bun semacam maka alhamdulillah kalaban perjuangan para ulama para kiai acara maulid terbesar itu memang sedunia adalah di Indonesia
Jadi kayak ento Kanjeng Nabi pernah nitip pesan dari para habaib nang Yaman. Kanjeng Nabi ada bu paling cinta di dunia kepada negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih seputar maulid panjenengan moloten sehalal. Orang lambek ni kamu na moloten la anu padit sagek dugepan nakare penungkok lain. Biku le pagede lembah. Ari ya batik sabek ke bebe la jong. Aja bingkok ikniat iaturaki de Kanjeng Rasulullah. Cerpe king mantep. Cerpe king mantep de Kanjeng Rasulullah. Mending penata acara ni kan jeneng tak kalah keding orang Arab pas. Tapi mantep ke hati apa keng mudip tau ni. Orang lamba ya Allah kekerai mata. Orang Allah tobat Allah. Kekerai mata. Samangkin Allah kekerai cein. Ento kelemahan kita semakin menang lambut. Tetapi saya ngak moloten sejak halallah, sejak bersena, sejak rapina. Maka nak kasakapan sarapun anami baca mahlul qiyam pas iminya iro. Podan Kanjeng Nabi toba Muhammadun nafsan om Kanjeng Nabi nafsan aidatan adat benih kayak minyak iman Kanjeng. Sampai ni minyak apa campur sering pe kepeng becang. Pe minyak apa campur cemborok om semua ceno. Benih es campurnya man. Mandi bersih bi berapi kelum perlu asiwek nyak ro om cek pececer ni kebanyak ka pe ngata senyar om. Ingki. Bede ka pe ngata senyar om. Oke panjenengan kiai engken kelugi bede sari tadi. Oh ki banyak. Ini kan sunnah Rasul. Sampian ika pengek sen apa? Nah, siwak fi kulli hal, sunnat fi kulli hal. Beda boleh. Sampian sampai S1, sampai S2, sampai jadi dosen, tak pernah bertahun pen. Ibakuwadi kiai ya hilal inna yasa la tufarikil mihbarata fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Bencak sampai tak iba pulpen je kebagusna sampai sini kiai. Kiba pulpen takutnya ku cari berentak batot cek torok. Pon ni keseputar mulut muka-muka kalau beramoloten kula ben panjenengan iya koh ben kenging sapaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin tentang ittiba ikut kepada Rasul. Allah taala adabu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nikah kul bi fadlillah kul boleh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kabala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tonton tok sampai ya melepang kijak senat. Mun tak tekal sallallahu tak baca selawat. Bila sebut asmana Kanjeng Nabi repuk tulian. Saya paling ngadek, saya paling cepat aja wak santana. Saya paling cinta dek Kanjeng Nabi Muhammad. Ini tak banyak boleh. Sampian pe sebutnya mana laki na tak kerjet punten. Sandi laki. Sebutnya mana laki na tak kerjet punten. Saking malu ring bini. Coba laki ini sebutnya mana bini na tak kerjet punten. Tak kerjet punten. Langsung tampuru kan. Langsung tampuru. Bini gundek ya. Keng pada benih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ipakun aturaki da Rasulullah in kuntum
kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Lamun sampian lakar lebur dek ka Allah, sampan lebur ka Allah punten, sampan lebur ka Allah punten, pak aja le pada leso, sampan lebur ka Allah punten, buktena cinta bukan di mulut. Buktena cinta ini apa? Do you love to Allah? Bener tuh, bener. Ya tak bener saya lakar beniring Inggris dedek pada tak lontong. Sampian mencinta ke Allah, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, ia siap menjadi hamba, siap ngabdi, siap ngabulah lebur ke Allah. Nah pas ebakon Allah bila berdering adzan tinggal lagi berangkat ke masjid. Munoneng ke Mekah ni, Madinah ni ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerapak. Udah napa tak guna? Siapa je kan? Menilantakan dengan kontuk asai itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu link berdek ya. Di kemala kelakuan tak karena Allah. Ketika pan kuliah nikah, ngasepeda ani di bereng Roma ada jabarak murid kata juga ngocak nak anak. Beni innalillah, alhamdulillah aku bebas. Bila dia kecewa boleh. Orang cinta ni siap ngabdi. Akatia para alumni betul-betul cinta dek kapon tuke, cinta dek kiai na, cinta dek ka pendidikan. Alhamdulillah, rahmat at katai. Beda rahmat. At katai. Jangan nambah nakan, mau tak setia bila boleh. Ini kau orang cinta, siap menjadi siap menjadi hamba. Sampan cinta ada kalaki ni. Tak ada menyampi. Bila kaya nang ada sujud nyapit mun kaya nyapa, dek yang lebur kiai. Udah nyatanya. Sampan cinta tanda kalaki ni. Cinta ki. Napa buktinya cinta? Apapun yang dia mau selalu melayani. Ini cinta nanya di mulut. I love you. Benih keros nikah. Anu hibbuk. Benih keros nikah. Tinggal makita ngucap I love you. Pokoknya pak lemetok sebelum tedung mataber. Setuju ki? Nyaring lagi. Ini bini tak nyampe. Ngaranya ku gampang cinta. Dididik cinta. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Orang mun cinta dek ke situng napa boleh dek ke Allah dan ke Rasul, ia siap menjadi hamba, selalu ngabdi, selalu siap melayani. Orang ni kaki mun cinta dek ke Allah dan ke Rasul lah, ngelebihi dari tunjaban esena wajad halawatan iman. Orang ni bakal terasa kecintaan iman. Dek ke puncak iman, mun puncak iman dek ke Allah, dek pak kau murni kata ingat ke bini, tak ingat ke anak, tak ingat dek ke tunya ben sesena, tapi senang aba etikane Allah Subhanahu wa taala. Terus nomor 2, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Pasir orang lebur ke situng-situng selalu menyebut sampan lebur dek kiai, maka tunging sate di budi nade bak ke kiai. Mun kiai tak pati kasokan sate. Tunging. Menabi kiai 2 tahun sekali ya. Pah nyampe ingki sekakan penuh de kebencer ke acara nani. Tunging boleh, de bak kiai boleh. Beda orang bur lebur na ceureun, maka tunging napa de bak ke ceureun. Beda orang bur lebur na HP, maka selalu HP. Sampai bi orangnya tulit. Bila sebab macam Al-Quran itu tak toleh.
Cek pun tukang baca Quran, pasti tulis beda Praben. Kemah, ini sabak Quran nak. Praben melarat Quran gempang. Ya Allah. Pas nemu halawatal iman, nemu puncak iman tak bisa. Jadi maka jain mainan, cinta adalah anugerah ilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor telok orang cinta selalu meneruskan lampa epon sunnah Rasul keintok elaksanaan. Selalu sunnah Rasul. Bila kau tanya kalampin ini saya paling bagus kalampin apa? Nah, kalampi pote. Pampan jenengan keleng pote. Ini kakek pakai apa? Ini cek-cek. Kalampi pote. Tapi seragam apa nih pote kiai? Setuju bah pote itu. Saya tak setuju. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni mun ba'na lakal lebur ka Allah mayu norok sengkok Rasulillah. Norok ka Madinah punten. Norok sete punten. Norok lalampa sewajib ben sesonat. Jadi mulotan ini akan meningkatkan sunnah Rasulillah. Benih namung seyokor kalaban teeren inuman urusan mulut bersolawat banyak ningkataki sunnah Rasulullah. Ini kamu loten. Lamun sampian ngalaksanaki sewajib sampai ke sunat, Allah aparing jaminan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nomor situng Allah Ta'ala cinta. Jadi cinta ini kaki datangnya dari kita dulu. Kuleban sampian pacinta ke Allah, datang cinta na Allah dek kuleban pancinta. Sampian kelupa seneng ke Allah, baru Allah seneng ke sampian. Beni taklik ben taklil king Allah kasokana sapanikah. Sampian teroi ka seneng na kiai, teroi ka lebur na ulama, teroi ka lebur na habaib, sampian tak ni ngapol kompol, sampian tak ni ngacabis, sampian tak ni ngaziarah, pah kiai sero lebur ka sampian. Ya jenap pesampian cah. Cuk kiai itu apa te parlo ka. Wah kerompot tok saya parlo ka kiai. Kudu cek mulje na sampian. Sampian kelu ka Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Nomor situng jaminan dari Allah. Allah lebur ka sampian. Nomor dua Allah nyapora katusana sampian. Mun Allah lalebur kasampian panapa keistimewaan hidup itunya engki keinto bi Allah Ta'ala imanja. Para ulama, para aulia bi Allah imanja. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Muhammad Zaini sekumpul martapura dimanja oleh Allah. Imanja kalaban panapa menjadi kekasih Allah. Napa seeventa tak melarat mun orang wali nikah king tak minta soki mun cek minta soki insyaallah sedunia ni paling soki orang wali Allah karena tak kasokan sambian cek kasokan king Allah tak kasokan engki benda nikah beda enten tak jual apa pun dia le impak atau tak buat. Enten ni kata semua. Mana aku lihat semua tu kopi ni pasal aku lihat TV tak apa jadi orang. Ni kaki muntro iman jabi Allah. Iman jabi Allah Taala terhajat. Orang waliullah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oning punten. Oning punten. Cak mun beda haul sekumpul yang jual sate. Orang di mon kok imon luar negeri ditenggapi. Kan cek yang jual sate pun banyak orang pasaran. Ya Allah. Si Muhammad Arsyad Al-Banjari rabu dari Mekah
Depak dek ke Betawi, Jakarta ni Betawi bahasa konah. Put keroput bi orang. Put keroput bi orang tanya aki bi penjajah. Apa dia cak mutur? Ada orang wali. Apa wali dia? Orang sakti. Ki sedih kok. Lastaya solat, saya Muhammad Arsyad Al-Banjari tes. Tes ni kalau ben apa? Tes kalau ben beken. Ior nih. Maksudnya tanya akhirnya, napa ni karok ngorok, napa balik kopeng, napa tua. Mengkereng kita tenjik biru. Bek tahu karinya. Tes saya tahu gak iya. Wah ngalak beken bahaya torakin kento kiai napa rok murok sa, napa balik kopeng, napa tua. Eja buat sarang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hari esse cukup. Emet lain. Kurang ni benih. Maksudnya tanyakin dek rok merok, dek beli kopeng, lah tua. Esse cukup. Esse cukup. Buka, buka tampung. Esse cukup odi. Saya rasa nyono akhir mun benih Allah. Saya rasa bisa senikah kasih Allah. Empon. Wah norok, saya menghina ni norok kakak. Empon dah cik tinggal cek kantoin orang bercik ke NU saja banyak di dunia. Bukan di Indonesia, di dunia. Dah cik bercik ke para ulama, para kiai, para habaib, jangan rambi. Kelak wallahu ghalibun ala amri walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Urusan Allah ni mesti menang non. Walaupun partai tak menang tapi jiwa na menang. Walaupun calon presiden tak menang, jiwa menang. Nggih. Sampean benih karo menang ni bahan. Orang nyabuk, beda nyabuk. Apa beda? Ada ki? Ada makin. Si menang ben sekala nyabung ni ka bagusan. Bagusan sekala. Kan karo ala ko haram tak ngakan haram. Mun si menang ni ka ala ko haram ngakan aja penyundeng haram, pese haram, anak ni pamunduk haram teh tak kira dadi apa-apa. Pak kiai ni saya betul betul. Abang tibi ada tak karuan. Kan bu dari kuncer ngucap. Ilmu nak masuk tak manfaat santri tak kenal. Jangan abang tibi tak munduk leh. Nih. Panjenengan saja saya pada mulja norok api depak kasetong tempat di masjid ambu solat boleh. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bit orang tanya ki napa nikah mi bodo orang hukro orang nikah waliullah nikah sakti nikah ulama akhirnya lestari bojeng orang ngetes boleh iya tes ada punggana turin ada bona turin langsung nyinganyi minta turin dek Syekh Muhammad Arsyad. Assalamualaikum hari doa kabar pas langsung kaula nyona turin minta turin langsung mah nyambut saya mah bede cambuk ni langsung saya banyak ni kak ku benih sulap turin asli kene deur mun sulap ku kene catangan dadi manuk pae beli ku betul deur saking mata nak beli asli. Ketika ento ada biatungin karomah guru Zaini sekumpul loba deki kol dua. Oke, setuju lo berkol dua. Tak beres. Hula makan cowok dan tak beres. Kol dua ni mendengarkan. Syekhona Khalil Bangkala karamat luar biasa. Pernah ngirim surat dek ke orang haji. Matorok surat pakon parengakin kapate celeng. Deki ki mun Masjidil Haram beda pate celeng beki surat kula. Bingung sing iba surat. Maksudnya pok beda pate. Pai pakuwang kok sebagi kapate. Depak kagas samare kawa kudum pada tengah keluar, kapan keluar langsung ke pate celeng ngambe. Budung pate celeng. Ya parengakin ni kan langsung ditampani ben soko ada buka baca cok ketu saya honaholi cak yang patek nyak bedeng dia
kimpon kata enak genah batik ini ke kira nyimpang kapan datang dari Mekah apa saya periksa aja habis dah saya udah sampai datang dari Mekah engki surat gula deh pak engki kiai atau mau ben batik jelang engki kiai becak engki sampai uning engki ki batik jelang kan ningoning apa teh oh tak uning songkun kaisa kancakul tebun sehuna kancakul lambe kaisa atapa atarakat langkung 40 tahun meni 40 hari sampean 40 hari pun cuma luar dia tak sedikit nyon dak ka Allah muni masjid manter pada ngamun sak muni luar masjid manter pada ngapate subhanallah min auliya illah jadi kasa kapan Allah cak ke masjid muring kapan keluar di masjid patek meletek sapa ore mun kula tak subanan tak jaga tane cungka aki de bak kas sapa jalan kang ketengkangan kiai cek biasanya kiai genteng riang ge pai bitong genteng ngamun bireng bini bikonya ku genteng kiai naku jurungguan kok tak ndek tina bade sendek ibu kok Allahumma sholli ala Muhammad. Kaento paring ngindak ka orang seekase Allah nikah edunya belum neng akhirat se paring ngindak ka kasih-kasihna Allah. Belum lain boleh mangka santre sampian mun sampai teh Yakobi kiai na malarat se Yakobi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa saya panggil dada ni kabi Rasulullah para ulama manggil santrena itu orang dari situ kiai pah manggil santrena semeleng nder nyingke kaki lambe lanya Allah lambe meleng suruh berjemaah ta'lim suruh sabuan ta'lim suruh ngaji ta'lim untung kiai nah helim karena helim maksudnya tak ngajun atim jak lambe meleng jak lambe naka latang santri kabeh masuk tadi ki pele tengku lambe absen tadi masuk alhamdulillah maka gambaran panjenengan iya ko santrena dimangkin gambarna mangkin tetapi mun antar benih santrena keng tak kok cecen kula pun tak cetir karena ninda Kanjeng Nabi la ardo wa wahidun min ummati finnar sing kok tak rela muntang umat ki cecer makan yang situng neraka nikah Kanjeng Nabi mun panjenengan kiai ya pada ninda kula masuk surga cek kebeter sampean saya takut pas kuda tak masuk surga pas sampean masuk surga ku kira kak kantok kiai torot kiai le tak man ketomanen lambek jeneng dek boleh tapi pun kiai masuk surga tak kira nun kiai ini mulai mangkin ni kampun ngargei dek ke masyarakat ngargei dek ke santri pun lamangkan tar ke istighosaan labu gentang labu nyonglet king selamat tak potong punten kula tak kasta sampian diberi saya pote ta'allum melarat Allahumma sholli ala Muhammad mereka dari kaintoh selanjut epon tentang alumni panapa miki beda alumnian ingki kaintoh nomor situng nyambung persambungan selah jauh ben alumni kento secara zahir jauh pas ibadah ki alumnian asampung pole acampo pole maka kalau ben campuan kento erat sekali secara zahir manter erat sampai dak batin amin ya rabbal saya nomor 2 santri ben guru ni kaki jauh tak ning penting ben reng sepo makbu tak ning penting ben matua nggih mun reng sepo 2 ni ka mak embu cinta dek ka anak wajar rualakar air mani sperma anak
nika lakar manni nareng laki benring bini acampur pas deti nikah mak ben embu man walad. Deti manabi cinta mak embu ke anak wajar manuk entok ajem koceng icilet maki buri. Napa boleh manusia. Nomor 2 matuah. Alhamdulillah mun matuai hormat ni wajar ring paring cik saena cik mapenah cik mantepah nggih mun ingat salbak ni kamatua ni kamake egelak nata tekor patungkang matua sampean bigule egelak nah pah nyampit se matua iya jojak tangan nabi kake keldet nggih. Ternyata beda sesoker ben matuan. Buang apa? Anak ngetek kok beda ngajam keung pangkeung. Saking bulan kebina Allah jangan reng kokop. Menjaga kebina Jepang kerja bun butuh. So elek balik salah. Allah. Nah, kita aroma sagamatuan. Matua ni kedudukna bener-bener yang tua. Tapi saya nomor telok ada nilai nyaman. Saya beda nak pada Pancendin. Beda kancer di Pontianak. Kaki berapa kali saya tokol cek noleh nak kiai. Ano, entok beda lampat buka. Lampat ke beda. En mana anta tugas semak ben sampean. Kak tanya akibi gula. Kaki saya tokol to bingko tege lampat pun sampai setia kaki halal. Aduh cik halal lah dan kulit kiai mana tokol panjenengan tunya akhirat. Nah, ni kabeh coba santri ki nikah. Halal tunya akhirat sampean itu tokol bi matuan halal punten. Ucak kerja ken telak pet obi gula. Nah, ikan to ke istimewaan nah. Mangkana ki kol sangkol lereng tua ni tokot ni sangkol nama benbu sangkol nama tua serang semapan ni kan mapanan ben mobil tak numpak mobil seminggu tak pernah tak numpak di mat tua seminggu baru reng bini alhamdulillah kok bi kiai hargai okay. Saya nomor telok ni ke sangkol nakur. Ika rasa buntan. Tidak abstrak tapi maknan minal ma'ani. Ini ke sangkol nakur. Benih berupa butol, benih berupa besi, benih berupa besi, benih berupa makanan, tapi maknan minal ma'ani. Sangkol nakuru nikah dari tunya eka sangkol nyabis ke ajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala nikah sangkolan dari reng tua to'ot ancor loto sangkolan di matua kadang lakar Allah ta'ala tak melanjeng juduan kita di anak dekal abesa beda setahun abini lober beda 10 tahun beda andi kompoi ki atelakan judul lah tadi tapi ben guru ada pesana dunia akhirat sangkol na guru maulai berkat maulai saliman maulai songkeman hadratus syekh hadratul mukarram ustadun al-kiram kuah sangkolan di keimah pernah di mak ya pernah di matuan ya pernah di kakak ya di guru ana abdu man allamani harfan wahida sebunda Sayyidina Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu an engkau rela teti budak orang sengajar kasengkok sanajan sehuruf anapa saking uning Sayyidina Ali dek karena ilmu sehuruf ni kaki bisa tak sepenting kalabun saibu diri tapi orang saya tak oning kiai dia karo king morong acara mah ki sombengan ki songkeman impak
les al-bena dana abadi kelu makarengan beurna seni kaki seni kengenangan sampean mun seni berarti sampean kimiloh butuh insya'abah mun kasokan jual kula kebai budak kula martika aki pada remak bayi kula halal depon Sayyidina Ali perbandingan nikah sampean uning koceng ki kan koceng ni hewan sekek nyelekek rok porde maromah uning ki koceng ni kabunga mau ni paringin apa mau ni paringin cukup pasti beri emas diberi kalongi bagi ya pakai kalong aki bunga bunta anapa minta bunga padahal bini meni kalongin muning seminggu pun kak tore kak palawan lo kak kalong ni kok pedung tampar sapit pun koceng ni karena oning aja tak gereng argana koceng saja tak gereng lamun uning emas argana emas mun sampai uning Allah tada pentingna benih argana Allah benih tada pentingna al ilmu biqadril ma'lum ilmu ni ke iyo kordek kabarang saya kau ningi uning emas saargana emas uning pese saargana pese uning kolek saargana kolek uning kaju saargana kaju makanya ilmu ni kepaling tinggi ilmu apa matematika ilmu apa al ilmu biqadril ma'lum al ma'lum huwa Allah maka Allah ilmu seka Allah saya kocak makrifat yang lain bencet napa saya kocak makrifat bunipah bojong benatena cecer beuten apa jeng atena beuten cecer sampian oleh apa jeng cukup niatnya oleh kor sampian tak oning cek bedetunya lah tak ngakan tak minum lah tak abina tak ada remah ampun sampean tak todus maka tak kelampian tak lebaran mangkat debere ampun sampean apa jeng cukupnya mun sampean ki sadar ta oleh lah jodep ni kepada ulama saya ada bagi keker kewajiban karena sampean lah tak depak haddut taklif lah tak andiakan lah majdub ampun jodep doa Allah tak ingat baru nikah cek pun sebagian ulama tak wajib apa jeng karena ampun tak oning cek bojeng wajib sampean jaga pentol oning gak bakso oning pak kebojeng tak oning aneh tapi nyata saya kocak ma'rifat nikah hakikatul ma'rifah nang kitab Sarqawi al-Hudi pelajaran sanawiyah tung 2 telok hakikatul ma'rifah al-jasmul mutabiq lil haqqi an dalilin ini kan ilmu tauhid kemantepan sebener ada sadalil ini kenyamana ma'rifat mangkana wa yajibu ayyari pamun tauhid benih ayat lama setuju ayat rifat ada ayat lama kalau tauhid sesenika betul tauhid apa alit kulit mak ulama bejer ini kayak masih betul tak kasar tak tampil no ini kenyamanan hakikat tanpa syariat dan kitab Azkiyah mun seimani sa as-sa'idi uning min wairi fi'li syariatin lantah sudah tanpa mengamalkan syariat akan berhasil hakikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenengan saja saya pada mulja sebutan kalau mulja aki ini kepentingan alumni saya nomor telok engke kento alumni kento penting ibadah aki ketika kento panjenengan tetap bekerja sama yang baik dengan perjuangan corona. Sampian aku rudak kalantakan ikut serta program perjuangan ketipan apa sampian supaya pak kun amanfaat dek corona lebet neng sombengan lebet neng infak lebet neng dana abadi norok ke yasinan norok ke kompolan norok ke sebelasan norok nah ini makan
pati pongke ni tak ko sepon. Ko pati banyak tungin ni lah bah no ro tak ba. Asro ke no ro. Mang dia cecir. Ui cabe macam dia bisa kanja. Pecel leputin. Apa ku nak babi ni kasih acak budak ki kompolan. Badal aleman ku. Cuma acak ni kasih ngacak. Nabi cak budak ki nak kompolan. Imayu. Kula ni kalau kata tak alim. Ni compok ni kayak pondok ni kada pager. Kini soro ibu bidan dari duko, pager. Asal mana pakon kiai tak alim. Memang mul je kayak ibu bidan. Tore. Tak nyampit sampean, tak nyampit bening kun bu bidan bening ben kiai. Bu bidan ni kalau tukang suntik kebeten, mun kiai ni tukang suntik rohani. Laula murabbi ma arabtu rabbi. Muncak tak ada kiai tak kira Allah cong. Kenapa? Allah tidak bisa dianalisa secara akal. Walaupun akal berpikir sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, pasti ada yang menciptakan. Ternyata belum tahu siapa namanya. Tak oning. Cek sakit kata ada kanjeng Nabi apa oning. Janji kiamat ada oning asma Allah. Nah ini guru sak barengu. Mapan punten. Mapan punten kah? Tinggal sampean magala nyala lambe ke poduk meleng empon kula tak ingat ki ya lah. Ya ingat kadang yang dididik. Coba ke senokol sik ke ngai sebenarnya. Ya mau kedung tukar baca epola kina sebeda. Ampun. Kecuba nak guru cek baca. Makle sampian loros ku aku selang peralon ni ada elah sekali langsung. Allahumma astur aibah muallimi. Le sangkol na guru ni katunya akhirat. Mun sangkol na reng tua loto sangkol na matua lober sangkolan dari guru ekiba kalimat la ilaha illallah. Sani kebi malaikat mungkar nakir beni di reng tua beni dari matua. Marrabbuka dari kaima dari guru. Waman nabiyuka dari matua dari guru. Wa madinuka dari reng tua dari guru. Wa ma imamuka setuju kento dari guru. Saya budak periksaan malaikat mungkuru teman kencing manis malaikat tak tanya buat mate saya apa lambe kasih beni dokter tak meriksa tapi mun penyakit ate periksa ria ujub takabur periksa tak mari sampai abe nengilum tanah mun kerokeng ke tabuk mun tolang saja tabrakan ni kaya tabrak kisah mati sakit kisah kaya tabrak sambian tapi mana menang tengah jalan boleh mati sakit sambian isang kulan di pura mangkana ulama salaf itu buaki wa qad kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tabarakata ilmihi minni. Salafus salih kento para ulama konah cai pon kento itu buaki mun lamios kadal makuru ki asadaka gelus tu asadaka ni kedebu de kiai sepas para santri Indonesia ni kata bisa nemu santri pada Indonesia debu de kiai sedunia. Mekah ni kamun bedenyong ka sayyid ka kiai cai pon sayyid karo santri dari Indonesia. Mun lain na ada kemsongkeman. Habib Umar ni kakalan bulan saya pertama bi kiai itu bagi lala jak nyongkem Habib dia tak tahu dari masongkeman. Dulu ion cenga boleh cai pon pahiator lagi pas mator Mekah tak langkong jak cak metu de Arab kuda tak ning sampean tak ngerti tak bah repot. Mun beda orang abareng obeng Habib terima kak disah sodekoh supaya ilmu na barokah pas Habib Umar je kesokanna seneng berarti santri salafus salih kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimi tasaddaqa bi syai'in mun aca habis ngatori masyaallah
Dadi lalakon saya kalau kulaban panjenengan lalakon para ulama salaf mangkana santri madura ni kaki santri kulaban sambian makin lambok melek makin nakal cek kebeter insyaallah husnul khatimah insyaallah husnul khatimah insyaallah husnul khatimah masyaallah sampean bangun bila kula sampean tasongkembang pada tak ada kurnium kata nang ulama, tanang reng alim, ni lampe ni jumpa kusen, tak lampe ni tak kenapa, tak wajib sunat. Pas adu, marina Allahumma stur aiba muallimi, ya Allah, tutupi rahasia nak guru abdina ya Allah. Anni dari abdina mentertauni ngaku leka cuba nak kiai lantakan sekeluarga mentertauni ngaku cuba nak guru kaulah mentertauni rahasia nak guru kaulah partai saya ketungi ula seorang lagi khusus santri lantakan mun foto na bau tap acalon na apa-apa dari ke pemerintahan ngajak dukung oleh barokah oleh keling belet takok udah budi pada foto na bau tap calon kelepun jak dukung calon dewan jak dukung mun acalon kiai tuli dukung berarti noron kambana oh cek cak kang jeneng beda calon dewan saben tersagi mau tak kubra kok kubur nemak kubra langsung kubur nemak kubra sampean coba ngampung punya poton bantap nikah coba nengeneng poton bantap napa nak boleh si alim makis tak alim perlah bejeng lemak waktu jak lak nyalaan ke bini noreng muljeno jaring bantap tak der nasib pak tahun sampean pak jam tak ngangkat pak tahun tak der nasib bantap nih napa saya der kiai saut selepean saat semalam teh abi selepean bini sesok luken punya teriturin di orang tak kesokan ada erturin dah pula tukang daerah sampian ba enje kok sang kesatai ya sampean cek ngocan senika sampean wisina siram telu kali tak gundek coba deng tukang ni mah nyanglar aku cak sang kesatai ya mun gelem beda saya katayon untung repot dah saya kata ya mi tak ada dia cuba lentak baca apa saya kata ya kontra anda depan sombong Allahumma astur aiba muallimi anni wala tadhhab barakata ilmihi minni ya Allah mantar tak bailang barokah guru dakti ya Allah mantar tak bailang sampian kimun sampai asampung ben guru mun asampung ben guru jangankan demi kaki make kula lamare bendem insyaallah sampean tak pernah lupa ke guru masa demi kaki tak yarko ki patut jutas lencak ki pokor seki ki suting tahaddus bin nikmah esitung waktu beten kau le beden len bulan kiai tak ngimam ke majelis taklim ni kapah kejeng sang imamna sang imamna kejeng yang seorang sampean panjenengan ke maksudi enten pas bede ngajer kejer ni pas langsung kiai sani astad ke hulu mangkat kula langsung ngimam ida kele bilai kele tak lelem tibi tahu ni rahasia kula bi kiai almarhum ni almarhum sani jadi kau le yakin mun orang ini kalakar estoh ka guru bi guru ni keilindungi kula mun kikira ka masyarakat mun apa esona ka masyarakat pas bedeh munyi kentok demak sampean dak mau lak nyala ke bini orang mi ada ke masonti demak ya kula ngara raja tu secampian apa-apa coba kula tok Allahumma salli ala Muhammad. Saya paling akhir setengah 11 pun dilantakan. Jika beda kol 10, beda kata kol 11. Ini kalah-kalah. Semakin akhir zaman
Seren akhir zaman khusus para alumni, para simpatisan termasuk panjenengan sedaya sengak jekut ikutan. Semangkin nika kegiatan-kegiatan Islam selalu ganggu kelaben gangguan supaya panas otak. Supaya rosak acara. Maka denikan beda tunging dekuk du malam pun cek dingin-dingin torot. Tapi punten buden biasana bun burung-burung raja ni kan kene ke ngrami tak sini. Lambe nika bede Sultan Brunei, Sultan Safiuddin ngirim surat ke Sultan Brunei. Esena suratnya bentuk bahasa Arab, limadha ta'akhkhara al-Islam wa taqaddama ghayru. Anapa Muslim mayoritas di Indonesia tapi kalah benon Muslim seminoritas. Ini banyak tak ngerti nih, kamu tas nih. Kimonen sini ngerti kapi banyak si ini. Umat Islam sebanyak di Indonesia tapi kalah kalau ben orang non Muslim sesakoni. Biasanya sebanyak semenang sekala. Sebanyak semenang, ternyata sebanyak sekala. Ini kan tanda tanya telepon Sultan Safiuddin ngirim surat ke Sultan Brunei Darussalam. Pas dijawab dari kisah beda telok faktor di kengai. Kenapa nomor situ? Hubbul adawati bainal muslimin. Orang Islam ni bakal kalah bolan ngurus tokar, ngurus perselisihan perbedaan. Etonga NU, etonga FPI, napa tokar? Ilelek-lek bireng Kristen la tokar sebenarnya. Engkau tak tokaren, alhamdulillah. Mun setan nikah bareng, mun malaikat nikah musuh. Nikah. Jadi saya ingat antar alumni lantakan, alumni takrini, alumni nikah banyak alumni. Saya ingat nikah pada santri ni kiai. Insya Allah ilmu pertama ada di Syekhuna Khalil Bangkalan. Cek kasar. Tak pada pendapat biasa. Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki tak pada pendapat kayak tak pernah tokar. Ini kan nomor situ. Jadi mun beden apa-apa ni kecek peraja. Biasanya cek pelak kamu ngatutungi. Permusuhan peraja ditambahin ipakomo. Nah kayak tak tambuhan aja jelas. Waktu kok pergi mantap. Saya ngekuk. Saya nomor 2. Kurang pandai menginventarisir potensi. Ya, cak dan Pak Gawekton nak yocol kian. Harus tidak pandai menginventarisir potensi. Napa paparinga Allah kakuleban sampian pasti beda. Nah, ini tak koordinir, tidak diambil. Beda orang ni kandi ke peraturan ke Allah buka tanah ngabuka ya Allah nyon ke Allah subhanahu wa ta'ala karena ni ke orang bersih hati orang yang bersih hati benih berjual sate berjual sate ya kotor saya kotor hati nah cepat sesini kata peratu napa potensi sebeda sampan perpak kelerah mikol semen mikol betah mikol napa sambian soki maka tunjana nikah sombengaki li'ila'i kalimatil haq li'izzil islam wal muslimin. Kenapa potensi sebut? Sambian ki sehat. Ki sehat, dak mah ki sehat. Sambian harus kreatif, kerja. Kuboy anak banyak. Nggih. Kuboy anak banyak. Tak tecik ya. Cangdul adib. Laki kurang tak. Olah kurang tak munten kiai beni keng kelar keng lakar lepas dana Allah keng kerja gitu. Nikah. Ya alhamdulillah saya berpotensi bisa mengadakan nikah. Hadir. Saya kira keng bisa hadir. Saya kira bisa keng tak lanyala, cak ganggu, cak fitnah. Saya nomor telok. Kenapa? Kelemahan kita mayoritas Muslim Indonesia hubbud dunya wa karahatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Cerik, keleket, kersok buri. Lima beda buri tak kersok.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam ini yas'al kalsel perapang mabeda reuni. Besok jam 11 yas'al bangka ekesa mabeda pertemuan perdana damai. Uning damai. Uning damai. Uning Abdullah. Dana abadi maslahah Islamiyah. Saporana ki beda impo ki buruh bahwa calon presiden yang akan datang ke untuk bekal atu umna pese ka pesantren untuk mendapat dukungan besar pesantren bekal emodale sareng non muslim. Langsung digole beles mangkana pesantren harus kaya, bukan hanya kaya harta, pertama kaya iman, kaya hati, kaya harta. Mun telok ni kaya, insyaallah datang ke pesantren ni babese ampun tak usah ni kak benya. Ya mun bah datang ke ento tade repot. Maka tenhula alhamdulillah ngaturaki sangat banyak motor sekelangkong berempah sombonganipun panjenengan para alumni simpatisan dok ponduk-ponduk terutama dok ponduk lantakan. Ilantakan kento setiap tahun tak kurang dari 30 juta masuk sampai 50 juta. Apakah kamu kiai punten teh bueng, punten teh yober. Sampian bisa tanya dek BKL bukan Bangkalan, Badan Keuangan Lantakan. Disingkat BKL. Saya tanya ki makin sedang kunjungan Ustadz Haji Dahrawi beserta Badan Keuangan Lantakan dek ke Pangkal Pinang besok diskusi tentang keuangan. Muka-muka jadi ya epon panjenengan para bapak, para ibu, para alek, para alumni simpatisan seteja manter Allah saya aparenga balasan barokah dek panjenengan seteja eka berkat dek rezekina sambian, eka berkat dek keagamana, eka berkat dek keluargana sambian manter bi Allah ibadah teka hajat seteja. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kanjeng Nabi adabu wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah pasti akan memberi dukungan dekat panjenengan, pertolongan asalkan panjenengan nolongi kancana, panapana boleh kuruna, panapana boleh reksepona, sakancaan nolongi, sakancaan mabunga, insyaallah datang pertolongan Allah.